अस्सलामुअलैकुम। मैं जी यहाँ पे ये मैरी लैंड में हूँ और ये एक मैरी लैंड का बड़ा एक स्टोर है। तो डिफरेंट चीज़ें आपको पता है, मैं आप लोगों को आप तक पहुँचाता हूँ। जो भी मुझे डिफरेंट लगती है ना, वो मैं लाजमी पहुँचाता हूँ। अब ये भी नाश्ता करके आया हूँ मैं, तो अब 12 बज गए हैं। तो इनसे इनकी ये एक शॉप है इधर। तो इनका ये दावा है कि यहाँ पे जो मैरी लैंड स्टेट है अमेरिका की, यहाँ पे कहते हैं जी हर चीज़ मैंने रखी हुई है पाकिस्तान से मंगवा के सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ये देखिए इनका बड़ा स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है और इसमें बीफ का, खाने पीने का, हर चीज़ का ये काम करते हैं। तो हर चीज़ कहता है जी मैंने पाकिस्तान से रखी है। और सबसे बड़ी बात ये वो कहते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें पाक हलाल हैं और इसका नाम भी है पाक हलाल स्टोर पाक हलाल स्टोर। तो ये चीज़ें देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर आखिर में इनका 2-3 मिनट का आपको इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। ये चीज़ें वही हैं जो पाकिस्तान में हैं, लेकिन ये देखें, इधर अखबार भी पड़ा है, अमेरिका रूस आमने सामने, एटमी ख़तरा बढ़ गया, ओए होए होए, ये वाली। तो ये इनका काउंटर है, ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे काम करते हैं। ये बिल्कुल ये वो चीज़ें हैं जो ये कोकोमो और सुपर बिस्किट वगैरह, ये देख लें, ये सारे ये हम आपको उधर गौरमे बेकरी में और सारे आपको ये मिलते हैं ना, ये वाले। ये देखें आप, बिल्कुल सेम ऐसी सारी चीज़ें हैं। ये कैफ़े कप, ये बहुत मैं खा के आपको घूमती चाय बना के अक्सर दिखाता रहता हूँ। ठीक है जी। ये नान खताई नान खताई, तो ये मुझे इसलिए बहुत डिफरेंट लगा। तो मैंने कहा जी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहते हैं जी सारी ये खजूरें वगैरह पड़ी हैं और सारी चीज़ें हलाल हैं और मोस्टली चीज़ें इसमें से वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान से मंगवाता हूँ। तो कहते हैं जी इधर अक्सर लोगों ने अपने वो होटलों के बाहर हलाल फूड लिखा होता है, ये इंडियन है, हलाल फूड है, फ़लाना है, लेकिन बाद में जो है ना वो निकलता नहीं है। ठीक है। तो ये लच्छा चाय पराठा, ये देखें, लच्छा चाय पराठा। तो ये चीज़ें हैं, ये देखें, ये सारी चीज़ें वाकई मुझे ना बड़ी वो जानी पहचानी लग रही हैं, जैसे हम वहाँ पे वो लेते हैं ना, आपको भी नज़र आ रही होंगी सारी। तो इनका माशाल्लाह बिज़नेस भी बहुत चलता है और इनका आखिर में आपको मैं थोड़ा सा वो तारुफ भी करवा दूँगा, बिल्कुल। ठीक है। तो ये देखें, ये देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान से मंगवाता हूँ। ये रूह अफ़ज़ा पड़ा है, ये जामे शीरी पड़ी है। तो ये देखें ना, इतने दूर आपको ये डाल्टा पड़ा है, तो ये सारे वही तो चीज़ें पड़ी हैं, आप देख रहे हैं। तो इनका माशाल्लाह बिज़नेस भी बहुत है। तो मुझे ख़ुद बड़ी ये अचार पड़े हैं जी, ये देखें, शान का और ये नेशनल का, और ये सारे जो है ना, ये सारी उधर की लोकल चीज़ें इधर ये जो लोग हमारे सुन रहे हैं हमारी वीडियो, उनके लिए ये है पाक हलाल मैरी लैंड का इलाका है और सारी चीज़ें आपको ये वाली मिलेंगी। तो ये ठीक है जी। तो आप ये डिफरेंट चीज़ें हैं देख रहे। तो ये बर्तन ये सारे वो कहते हैं जी हर चीज़ मैं मोस्टली पाकिस्तान से मंगवाता हूँ और ज़्यादा उनका ज़ोर होता है कि जी पाक हलाल चीज़ें हों। ठीक है। ये सुप्रीम, टपाल दानेदार ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने मुझे खाने की दावत दी थी, लेकिन मैंने सॉरी कर दिया क्योंकि मैं आज मुझे खाने की ना 3-4 जगह पे दावतें हैं। ये गन्ने वगैरह का जूस भी ऐसे इधर शीशे में रख के तो ये करते हैं, देखा है आपने। ये जलेबियाँ वगैरह पाकिस्तानी, नमक पारे, ये हर चीज़ माशाल्लाह। ठीक है। तो ये आपने देख लिया है। तो भाभी जी ये भी स्टोर का हिस्सा है। अच्छा,
تو یہ سر بیٹھے ہیں ابھی آپ کی گفتگو کرتے ہیں, ان کی مسز ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بھی اسٹور کا حصہ ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں نا. یہ ٹھیک ہے بس ہے. اچھا یہ چائے کافی کا بھی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو ابھی ہم تھوڑی دیر تک آپ کو شفقت صاحب کا انٹرویو دکھائیں گے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے. ایڈریس بھی میں نے بتا دیا ہے. آپ کو حلال کا ایشو ہو تو آپ یہاں سے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. یہ ہمارا میٹ سیکشن ہے. یہ جی میٹ سیکشن ہے. یہ السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو یہ انہوں نے یو آر فرام پاکستان. جی پاکستان سے. تو بڑی خوشی ہے جی. آپ کی کیا نام ہے سر آپ کا؟ شبیر. ادھر دیکھیں. ہاں شبیر نام ہے. اچھا اچھا. تو یہ جی سارا حلال سسٹم ہے ان کا بہت ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں یہ سارے ان کے جو انسٹرومنٹ ہیں یہ لگے ہوئے ہیں. تو ویری گڈ جی, بہت پسند آیا ہے. اب آپ سے ہم 2 منٹ کی بات کرتے ہیں. لیں جی شفقت خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم, کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی خیریت ہے, ٹھیک ہے. آپ اوریجنلی لاہور سے ہیں؟ جی لاہور سے ہیں جی. سر آپ کا بڑا ڈیفرنٹ سٹور ہے. ادھر میں جتنے بھی امریکہ میں پھرا ہوں یہ وہ پہلے آپ پرسن ہے جی آپ کہتے ہیں جی میں نے ہر چیز ادھر حلال پاک حلال اور پاکستان سے منگوائی ہے. اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ جی بڑے عرصے سے میں ادھر امریکہ میں ہوں اور میں نے ایک چیز یہاں پہ نوٹ کی ہے کہ لکھا تو ہوتا ہے حلال, ہاں لیکن دقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اصل حلال ہے کہ نہیں ہے. تو اچھا. میں نے یہاں پہ کوشش ہی ایسی کی ہے کہ یہاں پہ پاکستانی سارا سامان رکھا جائے, سارے پروڈکٹس پاکستان سے ہوں. اچھا. اس کے علاوہ یہاں پہ میں ذبیحہ حلال گوشت بیچتا ہوں. ہاں وہ ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ آتا ہے. اچھا. اس کی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں سرٹیفائیڈ ہوں یہاں پہ جو ان کی شریعہ بورڈ ہے جی اس سے. بالکل پاک حلال میٹ. جی ہاں. اچھا. اور یہ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ادھر کی شریعہ بورڈ ہے؟ جی یہاں امریکن شریعہ بورڈ اچھا امریکن میں بھی جی شریعت کا بورڈ ہے جی, شریعت کا. ٹھیک ہے, یہ پڑھ رہے ہیں آپ بالکل. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میرا پہلا سٹور ہے یہاں پہ بالٹیمور کے اندر ہاں کہ جو یہ سرٹیفائی ہوا ہے اس چیز تو کے. ادھر کوئی آنا چاہے ایڈریس اپنا پورا بتا دیں. جی 6400 بالٹیمور نیشنل پائک. آپ اچھا. جیسے ہی اس کو آپ گوگل کریں گے ہاں تو آپ کو ساری انفارمیشن اس اچھا پہ مل جائے گی. تو آپ نے اس لیے یہ بہت احتیاط کی ہے کہ لوگ حلال لکھ دیتے ہیں, جی جی ہوتا نہیں ہے. ہوتا نہیں. تو میں نے اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھا ہے اچھا. کہ یہاں پہ جو ملے حلال ہی ہو اور ذبیحہ ہو. اچھا. اور دوسری جو بات یہ ہے کہ جو چیز میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا میں آپ کے بچوں کو کیسے کھلاؤں. ہاں 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 کیا بات ہے سر, کیا بات بس ہے. یہی میرا ایک موٹو ہے اچھا کہ بس انشاءاللہ تعالی یہاں پہ کوشش یہی کی گئی ہے کہ اپنا ہم ہر طرح سے جو ہے حلال چیز جو ہے وہی بیچیں. چلو جی, ان کا نمبر وغیرہ بھی میں لے لوں گا اور آپ سے میں ان کی وہ کوئی ریفرنس نمبر ہوگا تو آپ قانونی ٹی وی کا جو نمبر ہے میرا 0300 472 5752. تو ادھر کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہاں سے رابطہ کریں. فرنٹ سے بھی تھوڑی سی تصویر بنا لیتے جی جی سر کی. اپریشیٹ کرنا چاہیے جی. جی بڑی مہربانی. ان کو ہر قسم کی ادھر اپرچونٹی ہوتی ہے کہ یہاں پہ شراب کباب سارا چلتا ہی آپ کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے اس چیز سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں یہ کی ہوئی ہے اور یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے سر. شکریہ جی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور آپ کا ڈنر میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اس کا بھی بہت بہت شکریہ. کوئی بات نہیں کوئی بات. اور ایک منٹ جی, ایڈریس لکھا ہوا ہے ویسے میں آپ کو دکھائی دوں. یہ آپ یہ لے لیں اس کے پسند. ہاں یہ دیکھیں جی, پاک حلال میٹ اینڈ ہاں جی گروسری ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فون نمبر بھی آ ہی گیا جی ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. تو یہ والی ڈیفرنٹ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں بزی رہتے ہیں یہ ماشاءاللہ, میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں. اور ادھر آپ کو سموسے پکوڑے اور کباب ہر چیز مل جاتی ہے. اور گھر سے دور اگر آپ بہت کوئی مس کر رہے ہو نا پاکستان کو تو فوراً ادھر آئیں پاک حلال پہ. بیگم کی اسپیشلٹی ہے جی اپنا یہاں پہ وہ بناتی ہیں. اچھا. پاپڑی چاٹ بناتی ہیں. اچھا. اور گول گپے ان کے وہ بڑے فیمس ہیں. وہ خود بناتی ہیں؟ جی وہ خود سارا کچھ بناتی ہیں. اچھا. اپنے ہاتھ سے. اچھا. اور گول گپے ہیں, پاپڑی چاٹ ہے, دہی بڑے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ فریش گنے کا رس رکھا ہوا ہے, شوگر کین جوس, وہ ہم تازہ نکال کے یہاں پہ دیتے ہیں.
اور گنے یہاں پہ جو ہیں وہ فلوریڈا سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم فریش منگوا کے چلو تو ٹھیک. یہاں پہ ہم نے رکھا. تو تھینک یو ویری مچ جی بہت شفقت شکریہ، بڑی صاحب، مہربانی. گاڈ بلیس یو. خدا اللہ حافظ. حافظ جی، السلام علیکم.